pakusubban Philippine Crop Insurance Corporation o kung PCIC, hapakapagsumpayan na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung BFAR, ang suporta nga doon mga mangirisda probinsya ng Eastern Samar, pinaagihan gindumarang orientation dito BFAR Provincial Fisheries Office, habong tuhan giwan para ang Fisheries Insurance Project, hainarumhan BFAR Special Area for Agricultural Development o kung saad Phase 2. Gintambungan inihan Tangay United Farmers and Fisherfolks Association nga benepisyaryohan sabi nga proyekto kaupod ang mga tinaglawasan BFAR. Pinangunahan ni Mr. Cresley Montaliana, team leader ngan insurance underwriter han PCIC, ang sabing aktibidad nga panuyo nga mailatag ngadtohan mga partisipante ang magadurdilain nga insurance products ngan mga serbisyo na pwede matagamtaman han mga mangrisda. Ginisgutan liwat ang importansyahan crop ng fisheries insurance kung proteksyon kontrahan mga hulga, durothin mga kalamidad, tagurautan panahon, ngan iba pa nga diri malilikayan nga mga panhitabo nga posible magdurothin pagkalugi o karuba han ira pakabuhian na. Sumalahan PCIC nga ang insurance inagsiserbi nga importante nga seguridad para ha mga mangrisda agud makakuha hinbulig pinansyal in kaso maapektaran ang ira pakabuhian. Pinaagi ni gindalauman nga mas magiging marigon ang ira kapasidad nga makabakdaw nga na makapagpadayon han ira pagpakabuhi haluyuhan mga ayat nga gingkakaatubang ha sektor han pangisdaan. Ngani nakiusaliwat ang mga opisyal han BFAR di dahil sabing aktibidad kumukapartehan padayon nga pag-implementarhan mga programa nga nagsusulong hin pagpapauswag han mga pakabuhian han mga benepisyaryo han saad Phase 2 ngan agud maparigun pa ang mga organisasyon ng grupo sa sektor han agrikultura ha probinsya. Ang BFAR saad Phase 2 inusa nga programa han nasabi nga buhatan nga panuyo nga mabuligan ang mga kablas nga naadto higrayo nga komunidad nga mga propangisda pinaagihin pagpahamtanghin proyekto pakabuhian, trainings nga iba pa nga suporta agud mapahitaas ang ira produksyon, mapauswagan nira pangisdaan ngan agud makapag-establisar hin sustainable nga pakabuhian o community-based enterprises. Samtang padayon naman nga ginpaparigon han PCIC an ira pakapagsumpayan kay iba pa nga mga ahensyan gobyerno para han madali ma-access nga insurance protection para han mga mangrisda ngan mga parag-uma para han mas taluwas ngan marigon nga pakabuhian han mga komunidad ha probinsya han Eastern Samar. Tikang dinihagiwan Eastern Samar ini Maureen Salamida, Eastern Samar News Service.